کل کورای سازنده برای شرایط فراهم آوردن به سکتور خصوصی، به شریکان رشد، به اینوسترها و دونرها در امین سال وزنین اظهار سپاس نمایم. محض امین دستگیری بود که نقشه اجرا شد، جاهای کاری تأسیس داده شدند، پرداخت معاش و نفقه 100% تامین گردید و مردم امکان پیدا کرد که بخصوص در دوره پنجشنبه کسری کووید قدرت خرید نمودن اوزقه و داروباری داشته باشند. این بسیار یک سیاست نازک بینانه، این بسیار یک سیاست دوربینانه پیشوای ملت بود که تاجیکستان در عرصه دنیا ممکن یگانه دولت باشد که رشد اقتصادی سال 2020 را مثبت با 4.5% جنبست نموده امروز از کووید آزاد است. قسم خراجات بودجه 97.7% را تشکیل کرد. نقشه سالانه 310 میلیون و 81 هزار سومانی مقرر شد و توانستیم از حساب بودجه 302 میلیون و 853 هزار سومانی به ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق صرف کرده شود. نقشه درآمد بودجه درآمد خودی برای سال 2021 11% زیاد کرده شد. امید دارم که از بوده اجرای آن میبریم. امروز فقط در ما انچه مشکلات ما میبینیم در نوعی مرغاب. اگر شرکت مینرالز به کار خود شروع نکند اجرا نمودن بودجه در این نوع انچه مشکل تر میشد، ولی نوعی دیگر از اجرای نقشه در سال 2021 خواهند برآمد. با حالت یکم ینور سال 2021 قرض کارخانه تشکیلات از حساب انداز یعنی بقیه انداز 2 میلیون و 80 هزار سومانی تشکیل می‌دهد که نسبت به سال گذشته 258 هزار سومانی کمتر است. دستگیری صاحبکاری خرد و میانه عامل دیگر مهم پیشرفت خواجگی خلق نام برده شده قید گردید که در ولایت زیاده از 2200 نفر صاحبکار در ناظرات انداز به قید گرفته شدند که از این حساب بیش از 6 میلیون سومانی به بودجه وارد شده است. در این دوره توسط بانک ها قلمرو ولایت به اندازه 85 میلیون سومانی قرض های بانکی پیشنهاد گردیدند که به اندازه 19 میلیون سومانی قرض های بانکی نسبت به یک سال پیش نوابسته به بیماری همگیر بیشتر دسترس مشتریان بانک شده است. در سال 2020 از جانب بانک‌ها و تشکیلات قرضی با مبلغ 84 میلیون 908 هزار سومانی قرض داده شدند که این نسبت به سال 2019 18.9 میلیون زیادتر است. این هم یکی از سیاست‌های اساسی اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان بود که در سال سنگین 2019 که دیگر دولت‌های دنیا قریب که قرضای کردیتی را کم کردن یا بستن، حکومت تاجیکستان از همه منبع استفاده برده نه فقط کم نکرد بلکه 19 میلیون در یک ولایت مختار کوهستان برشان زیادتر به مردم قرض داده شد. در پیام امساله باشد پیشوای ملت وقتی که فعالیت بانکی را تعیین قرض به ساحه استحصالات درباره زیاد نمودن قرض‌های دراز مدت، درباره پس کردن فایز قرض‌ها، درباره کم کردن معاملات نقدی پول و از بین بردن معاملات انسانی، درباره زیاد نمودن سرمایه و زیاد نمودن قرض‌های بانکی سپارش دادند. امید دارم که صاحبکاران ما باشندگان ولایت مختار کوهستان باشند از این امکانات، از این سپارش که پیشوای ملت دادند پر را استفاده میبرند و صندوق قرضی بانک‌های ما گشودن فی‌الحال بانک‌های دیگر در ولایت ادامه یافته. صاحبکاران و خواهشمندان در سال 2021 نیز به قرض بانکی دسترسی پرراه خواهند داشت. مشکلات اساسی ساحه بانکی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان داریم و این هم به حیات اجتماعی و هم به افزای سیاسی تاثیر منفی رسانده استاده است. این زیاد بودن پسنداز قریب 32 میلیون پسنداز مردم در دو بانک اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک میشد. گرچه در سال 2020 زیاده از 2 میلیون سومانی به مردم برگردانده شد ولی هنوز مبلغ زیاده از 32 میلیون سومانی پسنداز مردم در این دو بانک مانده است و گرداندن این وظیفه
اولین درجه و خیلی مشکل برای سال 2021 میماند. роҳбари вилоят бо такя ба таъкидоти пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кам намудани тафтишот ва расондани кӯмак ба соҳибкорон аз мақомоти назоратӣ тақозо намуд. гуфта шуд дар давраи ҳисоботӣ 11 лоиҳа бо сармояи 17.3 миллион доллар мавриди амал қарор гирифтанд. رشد بخش خصوصی و صاحبکاری را پرزیدنت مملکت در پیام خود یکی از عامل اساسی رشد اقتصادی مملکت عنوان کردند و جناب عالی ابراز داشتند که امروز سکتور خصوصی در مجموع محصولات داخلی مملکت 70%، تامین جای کاری 68%، درآمد بودجه 80% را تشکیل می‌دهد. این نشان داده در مقیاس ولایت مختار کوهستان بلشان هم بد نبوده. سهم صاحبکاران ولایت ما نیز سال از سال در تحکیم سکتور خصوصی و خصوص خدمت معیشی، تشکیل کارگاه خرد استحصالی، کارهای آبادانی زیاد شده، خدمت‌رسانی سودا و دیگر قریب 100% به دوش آنها است. پیام این ساله و سپارش‌هایی که بعد جناب عالی در مجلس حکومت با کل وزارت‌ها، رئیسان ولایت و شهر نهایی دادن، امروز فضای سرمایه‌گذاری، فضا برای رشد صاحبکاری تاجران را قریب که به استاندارد بین المللی برابر کردند. جلب سرمایه بیرونی و داخلی را جناب عالی در پیام خود با اقتصاد مملکت شرط اساسی عنوان کردند و طوری که شما می‌دانید امروز در دنیا مملکت نیست که با سرمایه خارجی، سرمایه خصوصی و سرمایه داخلی کار نکند. در ولایت ما وضعیت آنقدر بد نیست. امروز 11 لایحه سرمایه گذاری با مبلغ 17 میلیون دلار و اینچنین ما با انستیتوهای مالیوی با مانند بانک جهانی، بانک رشد و تجدید اروپا، با دونرهای کلانی که در مملکت هستند، با شریکان رشد همکاری خوب برآمدیم و توانستیم در سال 2020 در ولایت 170 برنامه را با شریکان رشد، دونرها و اینوسترها عملی نماییم. дар қаламрави вилоят 54 коргоҳ ва корхона фаъолият доранд ки аз ин миён 17 ададашон дар соли 2020 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ ба андозаи 11.5% дар муқоиса ба давраи мушобиҳи як соли пеш коҳиш ёфтааст. кам гардидани ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ пеш аз ҳама ба паҳншавии бемории COVID-19 алоқаманд буда, дар ин давра ширкатҳои истеҳсоли тиллои мафсум ба Такомголди ноҳияи Дарвоз ва SA Mineralesi ноҳияи Мурғоб ки ба ғанигардонии нуқра машғул буд, фаъолият накарданд. дар мавриди истеҳсоли нерӯи барқ тазаккур дода шуд ки дар ин давра 193.7 миллион киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол шудааст ки 63% он ҳамчун барқи истеъмолӣ ба сокинони вилоят фурӯхта шудааст. оғози корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи оби Себзор, таъмиру азнавсозии хатҳои баландшиддати барқ ва зеристгоҳҳои барқӣ, ҳамчунин ба тавозуни ширкати барқӣ гузарондани нерӯгоҳҳои хурди барқие ки имрӯз дар деҳаҳои вилоят қариб дар ҳолати ғайрифаъол қарор доранд, аз вазифаҳои муҳими соҳа ном бурда шуданд. مسئله در مسئله تامین قوای برق داریم. یکی از مسئله این کمچینی قوای برق در فصل سرماست که با ساختمان نیروی برقی آبی سبزور و پیوست نمودن خطای بلند شدت پامیر به سیستم مرکزی از بین خواهد رفت. دوم مسئله این نرخ قوای برق است که امروز ما هم با بانک عمومی جهانی، هم با خزینه آهان عاید به رشد اقتصادی، هم وزارت انرژی و شرکت پامیر انرژی در جستجوی مدل ها هستیم. مدل زیاد نمودن سوبسیدیا، مدل زیاد نمودن اویلای کم بضاعت و مسئله دیگر از دلار به سومانی گذراندن نرخ قوای برق. و مسئله سوم ما در ولایت بسیار نیروگاه برقی آبی مایده داریم، 100 کیلووات، 200 کیلووات، 300 کیلووات که امروز در قشلاق‌ها بی‌صاحب هستند و امید دارم که شرکت پامیر انرژی آنها را به موازنت خود گیرد و تعمیر نماید و آینده استفاده برد. الکی طوری که ما خبر دار شدیم این کار در قشلاق در جامج امسال آغاز میگردد و آینده چنین امکانات در توسیان و در وزدره و در لنگر و در امسا
дар югит ҳаст. ҳамчунин раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон се вазифаи ҳалталаби соҳаро манзур намуд. Дар кори иҷлосия ҳамчунин оиди сохтмони роҳу нақлиёт ва алоқа масъала гузорӣ шуда қайд гардид, ки дар давоми соли гузашта 26 километр роҳи Ширговат, Қалъаи Хум ва 3 кӯпрук таъмиру азнавсозӣ гардида, корҳои бунёдӣ дар ин самт идома доранд. Дар вилоят аз миёни 230 000 аҳолӣ 174 000-ашон аз хизматрасонии алоқаи мобилӣ бархурдор буда, танҳо 33 деҳа аз хизматрасонии ширкатҳои мухобиротӣ дар канор буда, тасмим аст ки дар соли равон 4 деҳа новобаста ба аҳолии камашон аз дастрасӣ ба хизматрасониҳои шабакаҳои мобилӣ бархурдор мешаванд. Ёдгор Файзов, раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, масъалаи рушди соҳаи кишоварзии вилоятро мавриди расидагӣ қарор дода, қайд дошт, ки давраи ҷамъоварии ҳосили соли гузашта 7092 тонна маҳсулоти ғалладонагӣ, ки 35% талаботи аҳолиро дар бар мегирад, дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ҷамъоварӣ гардидааст. Инчунин зиёда аз 28 000 тонна картошка, ки 70% талаботи аҳолии вилоятро қонеъ мегардонад, истеҳсол гардидааст. ҳамчунин натиҷаи фаъолияти соҳаҳои маорифу фарҳанг ва ҷавонон низ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудаанд. баъди баррасии рӯзномаи якуми иҷлосия, вакили маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Дарвоз, Ванҷ ва Ишкошим ҳисоботи раиси маҷлиси вакилони халқи вилоятро қаноатбахш арзёбӣ намуда, оиди таъмиру таҷдиди хонаи фарҳанги ноҳияи Ванҷ, тақвияти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар деҳаҳои Туғгоз ва Вранги водии Вахони ноҳияи Ишкошим ва ҷорӣ намудани коэффициенти баландкӯҳӣ барои бошандагони ҷамоати Савнови водии Бартанги ноҳияи Рӯшон масъалагузорӣ намуданд. вобаста ба масъалаи дигари рӯзномаи иҷлосия, вакил аз ҳавзаи интихоботии намадгут рақами 56 ноҳияи Ишкошим Муборакшоев Шамс дар бораи иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва вакилӣ ҳисобот дода, масъалаҳои вобаста ба соҳаи маориф, таъмиру таҷдиди канали 26 километраи намадгут дашти селексионӣ зиёда аз 24 гектар замин аз ҳисоби он обёрӣ мешавад, тамаркуз намуда, қайд дошт, ки бо сабаби фарсуда шудани деворҳои канали мазкур ва полоиши аз ҳад зиёди об, ғунҷоиши он аз 4 метри мукааб ба 1,4 метри кубӣ баробар шудааст. раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба ҷиҳати аз таъмир баровардани ин канал қайд дошт, ки қарор аст, ки дар соли равон аз ҳисоби шарикони рушд маблағи $28 000 ва аз ҳисоби мақомоти маҳаллии вилояти ноҳия маблағи муайян ихтисос дода мешавад. раиси комиссияи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят оид ба номгузорӣ, дигар кардани номи корхонаҳои давлатӣ, фурудгоҳҳо, ташкилоту муассисаҳо, таълимгоҳҳо, инчунин объектҳои физикиву ҷуғрофӣ ва масъалаҳои сохти марзиву маъмурӣ муовини раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Назира Амирбекзода қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тасдиқи қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хорух дар бораи номгузорӣ кардани ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи шаҳри Хорух ба номи собиқ сардори фурудгоҳ, корманди шоистаи авиатсия ва нақлиёт Мақсудшоев Дилдорбек, инчунин тасдиқи қарори маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Дарвоз дар бораи номгузорӣ намудани муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 39 деҳаи Пастироғи ноҳияи Дарвоз ба номи Сафаров Сафар ва тасдиқи қарори вакилони халқи ноҳияи Дарвоз дар бораи номгузорӣ намудани муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 деҳаи Жаки ноҳияи Дарвоз ба Исломов Садриддин, инчунин тасдиқи қарори маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Ишкошим дар бораи тағйир додани номи Қуллаи Камсамоли Украина ба Қуллаи Боми ҷаҳон қироат намуда, қарори маҷлиси вакилони халқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон қабул гардид. мудири шуъбаи кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси вилоят Шафтолу Хушмардов дар бораи тасдиқи қарорҳои раиси вилоят, ки дар байни иҷлосияҳои 4 ва 5 даъвати 6 маҷлиси вакилони халқи вилоят аз ҷумла оиди қарори раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро дар бораи ба мансаби мудири шуъбаи сайёҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Амонбеков Симбод Замировичро қироат намуда, қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. баъди баррасии рӯзномаи иҷлосия, сардори ситоди байнидоравӣ таъмини амният дар вилоят, сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Мирзо Муродзода Рустам Тағоймур 2020 нисбати давраи муқоисавии соли 2019 ба андозаи 19 ҷиноят камтар ба қайд гирифта шудааст. роҳбари ситоди вилоятӣ қайд дошт, ки гарчанде ки қонуншиканиҳо дар қаламрави вилоят дар соли 2020 нисбат ба як соли пеш тамоил ба камшавӣ доштааст, аммо вазъи ҷиноятсодиркуниро дар байни ноболиғон ташвишовар арзёбӣ намуд. қайд дошт, ки дар соли 2020 19 ҳолати ҷиноятсодиркунӣ аз тарафи ноболиғон ба қайд гирифта шудааст, ки дар як соли пеш танҳо 7 ҳодиса бо иштироки ноболиғон сабт шудааст. баъди баррасӣ ва муҳокимаи рӯзнома, иҷлосияи 5 даъвати 6 маҷлиси вакилони халқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба кори худ поён дод.